হাই, গুড মর্নিং বন্ধুরা। সকাল সকাল স্নান করে নিয়েছি। আজকে সবাই জানো আজকে নীলষষ্ঠী, তাই বাড়িতে ব্রাহ্মণ ডেকেছি। ব্রাহ্মণ এসে এখানে পুজো করবে আমাদের বাড়িতে মন্দিরে। আমি কোথাও পুজো দিতে পারবো না, কেননা আমার ছেলের খুব শরীর খারাপ কদিন ধরে, তাই বাইরে কোথাও যাব না। বাড়িতেই ব্রাহ্মণ এসে পুজো করবে, পুজো করাবো। তাই আজকে ভিডিওটা করলাম। অনেকদিন ভিডিও করা হয় না, ভালোও লাগে না। তোমাদেরকে দেখাবো যে বাড়িতে ব্রাহ্মণ আসছে। ছেলের শরীর খারাপের জন্য কোথাও যাব না, বাড়িতেই পুজো করবো। তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, তোমরা দেখতে থাকো। আর কমায় এসো, নন হবে নন নন তো দিতে मंगलम गुरुध्वज मंगल मधुसूदना ओम शंकर इति गन्धं पुष्पमल्लाय नमः ओम पुष्पमल्लाय नमः इति गन्धं पुष्पलिंगं नमः ओम नमः ह्रीं श्रीं इति गन्धाधिभ्यो नमः ओम शिवमूर्ति नमः ओम शिवमूर्ति नमः ओम ब्रह्म गुरु विष्णु तस्मै श्री गुरवे नमः वन्दनं अनन्तराचलं तत्पदं तस्मै श्री गुरवे नमः बन्धन पुष्पं धूपदीपादि गुरवे नमः ओम नमो गानति विनन्दस्ताय कारणेत्राय हेतव निवेदयामि ओम जगत ब्रह्म शिव देवताय नमः ओम ओम नमः ह्रीं श्रीं शिव देवताय नमः। পুজো কমপ্লিট, পরের ভিডিওয় দেখা হবে।